ko fe ka kulu ma bela jeni fo munun to fara an munun to ma fo ko abela jeni jo aka digi den fitinin do anaka talale laban la junior junior borani kwane bon gafe doy ni islamo ko Quran bon anga famuna ani anga dontala ni fende arabu ye femu inventé ani arabu ka miria anu ka famu ani arabu ye jeye ye chukumuna parce que ame domine ko bi hali arabu bela jile mason ka jeye ni ye chukena bi okuma ni amake bashi amina kuma munu fo ni mamu manya ka fo kibe sosorike amba fe ika ansoso ni dadu dronde wa kuma nunu fo kunte ko kuma ka de ayende ono ko amse kuma la de kuma nunu kundo de bula sani anga do kuma nunu yera kono ko fo ambe kuma nunu fo kumina fo anga do lu kono ka do ni fo mo yana mina bon mi segala kana ka mbro danya ka menkan ka tuguni ko kuma nunu fo kunte ko kuma ka de anye walma ko amse kuma na wa kuma nunu korote akade anye ka ko na critique walma akade anye kuma be ka kuma ko na de ka o tede kuma nunu kunde ko bi Mali be domina iko bi ame domina iko bi torom be Malika geleya mu be Malika ko niya ta kemesiki ba tro bi kono ton be islamia noy oni mo ngo abete islamia noy ami ngal klinika ame domina iko bi yala tuwabu no français kele mu flene ga fo français ukata ukatua ubeya ukaboy sana ngasi ukata ukana tama France militaire nana malla ka damna una do kan abla fo bila ukatle kelen doro ration ya fo malen din kemen no buda ku kunguro di ku kunguro teke ko chente utedala ami domne ko bi France ka milliard hakam be malla o siraka ya dafo malien do no wafo ko hani mali re me be fere kan te sika war sara mumene bolo ka fo angana noro France de la ola wa angana noro roshila ami segi kana munde France c'est en fait et puis en sigle qu'elle était en fait torotino am bela dire beka bela dire bunya machima bebe ka be bunya bebe tika foro kono mécanicien ulu betu ka barakero la réparateur betu ka barakero la munu yera ka bare ministère ye ulu betu ka atelier la munu fini talala ulu betu ka atelier la muso betu ka sugu jola fani ferla betu ka fani ferla chauffeur be clé ba taxi bolla jadi siko kumate machita bi machika kelete foite yala France kumena bi ankawa wa hali France kumana amoni kuma wala soroka fo mais est-ce que ni mena kewa est-ce que an mena tibla irisu ma wa yala an mena de meni irisu fewa ningu tekere o de la kele kono ni en na soro ma fla kela donye doin sebe koro bugo fo a nyera be tege e mu nyera be tege no ni girna ka ijo kono e de jotala e me ko fo e de tifin kalama ibi ngal de credit dan na tugo manera isigile do mana na kana bi isigile ka ki ba de ci e ba mina ka bo isanse ka bla ite so na ka bina Ibrahima tun ki kana tuika ki ba de ci otuma na iti yera kalama wa ko iti defan ki iti tasarawa aha o kuma na kele ani ni kele o kele bino kele danna na tugarna de kirbi tige no de kiriti tige mun kera kele kono na kirbi tige de kele danna o kuma na français bia o te chenka be galonka o be munu bo fo yulu kungodi oni français yulu be kungodi irisu ten ya no ne afo malika groupe fitini be sanfe mo ambi klaka irisi gen no comme mo ma da kuma na ana français gen basi futala mais ngwa mi klaka irisi gen muna parce que en tant que islamia de be non en tant que malien ta fait fouille de casser la force islamia ma e sikatala de irisu katoya anu kana toya no ani irisu ambe otere an de betlaka samara bon sena ka fili irisu ma bien ben la harakoto e jadisi bi abanto juma mali kono kasoro malien majorité be jadisi bimoko karamogo be jadisi abe mali kono bimoko tere mali karamogo be jadisi mali perfect abe jadisi perfect do ko no hydra donta hydra for de jadisi yake
ale imposé a ma sera de soro o kuma mena nye ni ngari muke haya ni sanfe 600 no de bismillahir rahmanir rahim ye ngoni karamgo mu sera jabi karamgo kelenga bo kan jabi ka foko bismillahir rahmanir rahim akoro ninde groupe mebbe karamgo fefe be obbe invité de wambaw del aka horenya kama mashi aka dine bunya kama ayake ni karamgo fefe ba ka dine bunya wa islamé fefe be aka dine bunya ni mamu masika ne jabi ola ka foko bismillahir rahmanir rahim ko ala kuma kanido walma ko kwame hayade do ala kuma kanido walma kwame hayate mamadu de kuma kando o tigi kana nga message cliquer ka kuma fufa yana wa o kana nga vocal tafana ka bita donc ni ay mbi aw daily islamé bela jide mun ye karamgo mun te karamgo mo be jabi do de la bismillahir rahmanir rahim ala de kuma kando wa wadma mamadu de kuma kando wala mo be jabi la ko ni o jabi so watu mina mbe so ka temeni o tafsiri nga sani ngo jabi so mina temeni tafsiri wore folo ko mena okuma mbolo da enfeni haya mukasisa ni haya ni bosani nga do suran ede kono folo menjo dala bon alni ama suran be kala ka fo mo yana ngani ay ambolo konda haya muka ami o kala ko fo mo yana o sani anga do haya kono folo ami yele sanfé parce que sanfé mundo no de bismillahir rahmanir rahim odi be haya damna ko ni bo o koro re mu yefolo amba damna ni ala to koy je hine la politiki ani lara hine keren ni tigi wala okmana ni ngalibe mbole a folo ni kuma yira la ni mamadu de kuma kanyi wa walman ye ala de kuma kanyi bismillahir rahmanir rahim ni asro mo do be groupe ngono mam bi se kané jabi ka hoko ni kuma kanyi ni bora ala de fe ka fo mamadu nya mamadu de kuma kando walma ala de kuma kando groupe be klame karam ko ni obi ani obi se kan jabi mako be jabi la folo ko wala ni o de mbo da inflame hayam kanyi 600 wala mbolo dalef le hayam kanye kuliya ayu hayle keshiruna ahaya folo ere koni wala kuliya ayu hayle keshiruna kuliya ayu hayle keshiruna muhammadu afo kafiruna aha okmana ala ko de muhammadu ko afo kafiruna kaka mune fo kafiruna mun yede kama folo sura jingina aha kuma be no de ko mune kama folo sura yere jingina kadaka fanga kunte mamadu la se kunte mamadu la se kunta ye kwa kunte se ka fosi ka se ka fo bo kafiru tala otuma ni kafiru ye kuma mfa ye kafiru nege abu musalaha kafiru ko amade ni sura njingu kun kafiru ko mamadu de madondo la nga sura nyi makan sura njina kala ka makande amajinga ka madina kafiru tracé mamadu ma ko mamadu ko ala ko ko mamadu ko ini ambi je ka anga bolu batobi shini anfana bi farika ambi ka ala bato donc na nga bolu bato be shini ambi e fana ka ala bato ani be je ka nga bolu bato be shini e fana na me jamba ko ala bato mamadu de ko non mamadu de tari miri ki kunja ka soro ka ni sura fabrique kana ni oyi wala ngani ya soro mamadu sura ni sura ni sira kana fo ko ala kunga fo ayana wala ni sura damna de wala mfleko de fo ka dan or la ko kuliya ayyuhal kafiruna mamada fo kafiruna bo kuma mene bulu dro ni hayan kaya parce que ni haya folo de ala kuma na ka darumna muhammadu fo kafiruna ngani ngalu men bulu folo kuma to mun mena ni kuma en ko fe ka fo ko afu yana ko eti fembatu lu fembatu o kuma non ala masika o hayan fana tibe comme aus la mode ko ala bi fembe don ka ban au ka ala. Voilà, je ne parle pas de créateur de l'univers, je ne parle pas de Sungu Mari, je ne parle pas de plus fort. Là, voilà. Mais pourquoi Allah a masika sura indi Mamadou ma folo ka kafru makono. Mamadou kafru bina fu Mamadou ya dabe ko na tabroka da ko na ko Allah une fois mena kabini dimanche ko na fo ayana ko jien don la bina sinema abina fonena ko modu anga je ka nga boli bato shinandi ka ala bato men yayi
Maudu kunja kuma be ki miri ka kuma fabriquer wali te kuma gelen ni te fuye wa be am be bitira kuma authentique ou fabriquer kuma mu yire clean no ka temenika voilà mais ka fodron ala ko nga faana ne ala ko ni ka fo aw ka firu nyina non ala masika o fo na ke ko fu nyina fo bidi ala bino fo parce que bidi kafiru willa kana mun ka kafiru bidi willa kana se ema ke enuka u ka bolu bato bi chini ko abe soro ka jeka e ka ala bato wati de ka suran jigna be ga suran na retard la o ba dira ka fo ko politique de do voilà ce n'est que c'est-à-dire Mamadou est bien y tu vois de islam yé wa odi ko na yefuna no te ala papa ma kuma ma shife kuma te Mamadou mamina o ni ata ka jitemine mai ne hayan ko de mina kuma nga hayaka nga sani nga kuma hayaka kume ambla kuma be kuma nuna mbeka kuma odika mais mina kuma nga hayaka halisa nko ni ata ka jitemine ambi domine ikobi ni ambora ka kuma doron adeke moko yina kuno ante an yere kalama kuma nike de be ana walma tande be amulo tamamulo te koy kuma nike bana te koy an sengana be an torola wa munjira la ana ko e tien o de ngalo yere afora anyina ko hera be muna hera de te ola fo odika fo anyina kabini an fo mabangi kabi ammo ko mabangi kabi ammo ko olu fana mo ko mabangi afora de ko hera be islamiyala afora de ko islamiyala hera dine afora de ko islamiyala ben dine o islamiyala hera dine ben dine do kila dine do ben dine mu ni ne tala ni ne sara hal outbane sudo dine mu ni tala mba sara muso sara oten deme ka foko obetanga suko yake me obitla ka osrituni ko e ben dine we kila dine o de la ango ko galo islamiyala tsake ben dine kila dine te wani ben dine do ni kila dine do mawere fe na malen do ka ijobi ko no islamiyala ben dine kila dine do me be ini ngade tiens la terke eski ebe ka vi mali kono wa eski tiens la ebe ka mirini I hakili rewa mais il était très hakili comme ça tes cerveaux ne sont pas en bas de ton pied mais est-ce que en réalité tu réfléchis avec tes pieds ou avec quoi mais qui jobi ka fo ko islamia dine de ko e ben dine o e kelen dine o ka bon malien 200% de dakono billahi ne bi blabla orla il ne me reste même pas aucun mot à te qualifier. Une personne qui peut me dire aujourd'hui que non, la religion de l'islam est une religion de paix. Paix? Anya o mininga de ngo ko obi jadisu kele. Ngo ay jadisu ko kuma dabla amadu ku fa flele islamé de. Wa ite mali karamogo shita. Karamogo kadi ay malla ayo o karamogo ta. Buye kadi ayo ay biota haidra kadi ay haidata ay dikota aw derno karamogo na ay mai watrata aka unyininga ko amadu kufa islamere do wal makafiri do ukana kuma dugo da ukaboko joka misira ni asoro amadu kufa e kafiri do ukafo ni yadi agali ni kafiri do wal man islamere do ukafo ngo ay sherifu usman madani haidra neymar ay bangwani neymar ta aka yininga aka kenaka publiquement amafo dugo de ango hanga nga dugo ya ti sonere kafo akai nga dro kafo ko yala yadi agali kafir do wal maslame do akai nga okofa ko amadu kufa kafir do wal maslame do billahi nunu shite songa fo hali ni usura ka die bedi uma ka lahara fara aka ha billahi utesonga ku bolo fa sanuna ka worije fani kala ka do kana ha uteson ku jo u haki dafale ni ma kuba foko no yad agali kafiri wa ma amadu ku fa kafiri u ka dine rete ku permettre ka fo wa hali munte olu fana tise ka fo ku yad agali kafiri wa ma ko amadu ku fa kafiri o kuma na ayin ngalle sisa jonde mali taka turu akunka bi amadu ku fa tewa yad agali tewa u bolo sigiyoro munde qur'ane tewa qur'ane munde ala kuma kan tewa mais aba suka munde fo ayina halisa aw dale no la ko ala kuma kan bi se ka jien wuli ka jota wa aw dale no la ko ala kuma kan bi se ka muko bla nyona muso ya den wulo je domi e danga de ma halakile e tumbe ya ifat me ba kumbe ya muso ya den wulo ka juru tayere ka fonsa ka a den do école la hali atira kalo do sara hal na fara ni keme ani keme flafla a be juru leta ka ta o sara me billahi aw klara tuguni ka o demina ko faka ko aw ka ala ka dine utmana aw ka ala mago be jikitike de lawa aw ba do muso sengena aw ba do che sengem ke
ka a muso furu ka se nin degré bɛɛ lajɛlen na ala a taara o fana muso minɛ tuguni a taara o muso fana faga ni faga cogo in na ko ala de ye walima ko aw bɛ ala ka baara de la o tuma na n bɛ aw ɲininka aw ka ala ye jigitigɛ ala de ye walima aw ka ala ye ala mɔdi jumɛn cɛ b'a muso furu waati min i tɛ yen cɛ ye sɛgɛn mun kɛ a muso nɔfɛ e kun tɛ yen n terikɛ cɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a muso sɔrɔ cogo min na e tɛ o kalama k'a furu siri ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ e cɛ olu ye den sɔrɔ olu ka tila k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka juru ta k'u den don ekɔli la walima k'u den don kalan sugu fɛn fɛn de la diɲɛ don dɔ la aw ka taa o minɛ bilahi ka muru kɛ ka o kantigɛ e ala fu bɛ dɔw ɲɛ ci fɔlɔ sanu kantigɛli cɛ k'o kantigɛ ko parce que ko aw ka ala ko ten mais a dun sɛbɛnnen fana don anw ka sɛbɛnnen don aw b'a fɛ ka sɔsɔli jumɛn de kɛ o la an bɛ ka aw ɲininka de a y'a kɛ ala kama a y'aw tile mina o tɛ bon donc ni a y'a ta k'a jateminɛ an ye o de fɔ n ko n'i ye an ye kuma la fɛn kan mun bɛ an bila ka kuma fɛn kan de n bɛ ka kuma o de kan n bɛna kuma suran kan ma ɲinɛ halisa dɛ nka sani n ka kuma suran kan dɛ fɛn mun de bɛ ka an sɔgɔ an biɲɛ na dɛ fo an ka o de fɔ an ko siran tɛ saya sa cɛbakɔrɔ walayi kɛ cɛ ye dɔrɔn a banna quoi siran ayi o tɛ saya sa a y'i ja i bɛ sa a m'i ja i bɛ sa bon aw bɛ kuma dɔw fɔ kuma bɛɛ he aw ka nin kuma ninnu dɔw fɔta la a y'aw miiri ala yɛrɛ ko aw bɛ sa bon minnu bɛ nin kuma fɔ ne bɛ olu ɲininka de a y'aw miiri hɔrɔnya la a y'a miiri maaya la aw ka miiri aw yɛrɛ danbe la dɔrɔn ɲininkali kelen minnu ye muru ta ka maa dɔw kantigɛ ka joli woyo minnu ye marifa ta ka village complet maaw gɛn k'u ka village bila aw m'a fɔ ko olu k'u miiri ala la dɛ aw m'a fɔ ko olu bɛ sa don dɔ la dɛ e ala minnu ye marifa ta ka sigida maa dɔw gɛn ka bɔ u ka sigida la maa minnu sera ka wuli ka taa tasuma don mɔgɔ dɔw ka foro la ka taa mɔgɔ dɔw ka bin tigɛ minnu wulila diɲɛ don dɔ la ka taa bin mɔgɔ dɔw kan minnu yɛrɛ t'a dɔw yɛrɛ ko fiɲɛ wulila ka taa bin kan k'u ka foro jeni ka tasuma don dɔw ka malo foro la ka ko bɛɛ kɛ aw maa danganen aw m'a fɔ ko tasuma bɛ olu jeni lahara aw m'a fɔ ko saw ni buntunu bɛ olu kinɛ an minnu bɔra ka an jɔ ko nɔ livre dɔ de sɛbɛnna ko nin livre nin ye arabu ka diɲɛ ye cogo de ye arabu ye diɲɛ in faamu cogo min na o ye nin livre in kɔnɔ sɛbɛnni de ye anw ma da la fiyewu k'a fɔ ko nin ye ala kumakan de ye aw ko saw bɛ anw de kin buntunu bɛ anw de kin anw bɛ don janimɛ la janimɛ tasuma ka ca janimɛ bɛ yan fɛ so joli de don an b'a fɔ ko so 7 don an b'a fɔ ko abuwa o ye aw ta ka yɛrɛkɛ de o tun bɛ fɔ génération min an de ko aw silamɛ kelenw de mana wuli tuguni a ye mɔgɔw bonya an tɛ mɔgɔw bonya aw bɛ mɔgɔw dɔgɔya e kɛ silamɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔgɔya o tɛ ka u bolo fa bɔgɔmugu la k'a seri mɔgɔw ɲɛ la aw b'a fɔ ko jɔn de tɛ maa bonya aw ko jɔn tɛ maa bonya silamɛ k'i jɔ ko e ala cɛ aw yɛrɛ fana sa silamɛ k'i jɔ bi mali kɔnɔ maliyɛn den dɔ ɲɛfɛ e silamɛ e ka t'i jɔ ne ɲɛfɛ ne ye maliyɛn e ye maliyɛn k'a fɔ ko ne tɛ maa bonya ko tout simplement ne ko e ka livre ma bɔ ala fɛ yen bon ok silamɛw bɛ na yan nɔ u b'a fɔ ko ɲɛsi donna dangaden porodimuna ɲamaden selibali kafiriden bolisɔnna kafiriden a bɛ don janimɛ la saw b'a ki buntiniw b'a ki maliki janimɛ maliki o b'a bugɔni ma bɛɛ aw ma prépara jɔnni bɔra k'a fɔ ko silamɛw bɛ ka mɔgɔw nɛni jɔnni ko silamɛw ka baara ye dɔgɔyali ye mais bi de an bɔra ka an sigi an ko dɛ aw tun bɛ ka mun fɔ o ye génération wɛrɛ de ye mais bi génération vieillie les jeunes maliens sont motivés. Nous ne sommes pas comme des autres. Nous ne sommes pas comme des autres qui sont passés. Non, nous sommes bien. Et cette fois-ci, non, on va arracher de notre dignité dans votre main. La manipulation, c'est la fin maintenant. Vous, les marabouts, vous êtes tous des marionnettes, les gens qui sont manipulés par une autre peuple, les gens qui sont manipulés par quelqu'un qui a été manipulé par quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes comme des tablettes, on vous manipule comme éveillé. Les Arabes, donc, aya jo anga dome au tise ka foko obi en marani arabu ka hakilina quoi. Oh, arabu au dara urula au sona oli au jigi sigiyore arabu ka sebeni di arabu ye fense sebe au dara la au sonama wa o jara o ye o bena o ma o te tiɲɛ wa on de ko ngalon arabu ka livre ngalon wa an ngalon bɛ a kɔnɔ de sina de mina bɔ ka n sigi n bɛ ngalon b'a bɔ a kɔnɔ k'a da kɛnɛ ma ni mun bɛ se k'a sɔsɔ n b'i deli
silamɛw aw bɛɛ welelen don an b'a dɔn aw bɛ yan aw kumana o aw bɛ yan aw ma kuma o aw bɛ yan k'a fɔ ko an bɛ an dogo wa a y'o kuma dabali maa si dogolen tɛ yan nɔ aw tɛ dogoli yɛrɛ kɔrɔ dɔn aw bɛ cɛ dɔ nɔfɛ kabini san 2000 ka san 1000 ni kɔ aw t'a dɔn aw si ma deli k'a ye wa maa minnu y'a ye aw ma o ye aw ma yeba ye aw ma olu fana yeba ye aw ma foyi aw ta ye dɔrɔn f'u ye livre dɔ sɛbɛn dɔrɔn ka na di aw ma aw y'o minɛ aw dar'o la mais maa si ma aw jalaki ko yala aw tugulen don fɛn dɔ kɔ aw ma fɛn min ye aw bɛna a jɔ dɔ de ma ko non i dogolen don i donna fɛ n ko silamɛw ka kodɔnbaliya de bɛ maaw bila ka tiɲɛ fɔ silamɛw ye ka sɔrɔ ma bɔ publiquement ka d'a kan n'i bɔra k'i jɔ publiquement silamɛ tellement que a hakili ka dɔgɔ silamɛ yɛrɛ ɲɛ tɛnɛn de ye maa ye mun tɛ silamɛya la ni silamɛ ye k'a fɔ dɔrɔn e tɛ silamɛya la ale yɛrɛ bolo hali ni ale ye faga e fatɔla ale yɛrɛ fana ka tila ka sa tuguni ale yɛrɛ ɲɛna o ye koba de ye wa lahara a ka ala n'a arijinɛba di a ma n'o ye arijinɛ so bonya ye mun bɛ an bila ka silamɛya nkalon bɔ kɛnɛ ma k'a da aw ɲɛ bɛ a la wa an ko silamɛ karamɔgɔ mɔgɔ foyi tɛ kɛnɛya la kɛnɛya ka sabati Mali la o sécurité ka sabati Mali la o dun ka fa ka sabati Mali la o mɔgɔ pa ka turu mɔgɔ min na dɔrɔn Mamadu ka kuranɛ o ka se ka kɔrɔ ta sanfɛ dɔrɔn a banna anw de ko o de tɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o de bɛ Mali kɔnɔ san 900 ani kɔ Mali tɔɔrɔ ka jugu diɲɛ jamana bɛɛ ta ye bi o kuma na bi nkalon min bɛ livre in kɔnɔ an b'a bɔ an b'a da kɛnɛ ma fo anw ka kɛ an yɛrɛ ye de wa anw tɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye ka anw tugulen to hakilina dɔ nɔfɛ hakilina mun ni o tɛ ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin hakilina ye ani diɲɛ hakilina foyi tɛ kelen c'est comme si ye maa mun minɛ k'a ba de bɛ ci k'a nun ci k'a da ci k'a ba de bɛ ci fadenw ɲɛna fo k'a ka fani bɛɛ fara o diminen yala o bɛ kuma ɲuman fɔ tuguni dɛ silamɛya bɛ ten de wa livre fana bɛ ten de silamɛya livre kuma ɲuman tɛ a kɔnɔ wa kuma ɲɛnɛbɔlen tɛ a kɔnɔ a kuma ferekelen don o ye fereke dan de ye maintenant ka taa n'an nana sɔrɔ an haya laban de ta a haya laban ye jumɛn de ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko lakum dinukum waliya din bon ka o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn a bɛ k'a fɔ Mamadu ɲɛna Mamadu ka ala bɛ k'a fɔ Mamadu ɲɛna ko wa Mamadu e n'i ka diinɛ olu n'u ka diinɛ bon n b'a fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna hakilitigi si tɛ sɔn nin ma k'a fɔ e bɛ maa dɔ ci et puis e dun aw bɛɛ ko silamɛ bɛɛ ko Mamadu cira danfɛn bɛɛ de ma danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama wa ko ala ye Mamadu de ci diɲɛ bɛɛ ma n'o tɛ ko kira fɛn fɛn nana k'olu cira sigida yɔrɔ dɔ maaw de ma Mamadu mun cira diɲɛ bɛɛ ma mun kama o Mamadu kelen bɛ sɔn k'a fɔ maa dɔ ɲɛna tuguni walima jamakulu dɔ ɲɛna tuguni ko aw ni aw ka diinɛ ko ne Mamadu ni n ka diinɛ o tuma na Mamadu cikun kɛra mun ye o fila tɛ se ka ɲɛ e tɛ se ka kɛ ciden ye e ciden fana e ni ta wa e kɛra minnu ma olu n'u ta o tuma na cidenya kɔrɔ ye mun de walima e cir'u ma ka taa f'u ɲɛna de ko e ni ta olu n'u ta wa walima bon o kɔrɔ tɛ se ka faamu aw y'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ye hakɛ to a bɛ hakɛ to aw bɛɛ lajɛlen bɛ hakɛ to delilen don bon donc o fila tɛ se ka ɲɛ quoi o tɛ ɲɛ cogo foyi t'a la k'a fɔ ko e ye ciden de ye e cira maa minnu ma e taara i ka ci fɔ olu ɲɛna komi olu ye kuma wɛrɛ de sɔrɔ k'a fɔ e ɲɛna mun ni e cikun tɛ kelen e ka tila k'a fɔ olu ɲɛna ko mun ya e ci a ko olu ma ko olu n'u ta ko e ni ta o kuma na e cira mun kama yɛrɛ fana a ye ci bon donc a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin fila tɛ se ka taa quoi e tɛ se ka kɛ ciden ye e cira minnu ma k'e ka taa fɔ olu ɲɛna ko olu n'u ta ko e ni ta o ti don faamutigi si kunkolo la wa o ti don hakilitigi si kunkolo la bon silamɛw ni aw yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ se ka bɔ ka na yɔrɔ minnu fɔ bon an ka kuma fɔtɔgɔ la ko bon a ye nin yɔrɔ fɔ nkalon don wa a dalu ye nin n kɔni ye ɲininkali caman kɛ voilà n'o ye bisimilahi rahmani rahim ye voilà o kɔfɛ ni maa wɛrɛ fana bɛ yen mun bɛ se ka fatiha yɛrɛ fana kalan ka tila ka fatiha fana kɔrɔ fɔ an ɲɛna tuguni ka tila k'a fɔ an ɲɛna bon fatiha mun filɛ nin ye ala kumakan de voilà ali fatiha kɔni voilà ka se na tuguni ni haya in na n ye mun fɔ ani n ye mun fɔ n ka kuma haya n kumalen a kumakan laban na ko o kɔfɛ fana a bɛ fɔ mun ma fɔ yɛrɛ ko fatiha n ko yala ni maa bɛ sɔrɔ groupe kɔnɔ karamɔgɔ la mun bɛ se ka na fatiha kalan yan nɔ k'a kalan arabukan na ka tila tuguni k'a kalan bamanankan na k'a fɔ an ɲɛna arabukan na fatiha k'a kalan arabukan na o kɔfɛ k'a kalan bamanankan na o kɔfɛ k'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna yɛrɛ walawalali min bɛ an na a kɔnɔna na ka tila k'o walawala an ɲɛna
ka sɔrɔ k'a fɔ ko ala de kumakan don n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ kelen bɛ se k'o kɛ n mago bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka segin ka na halisa karamɔgɔ dɔrɔn tɛ maa minnu fɛn fɛn bɛ yan ko aw ye silamɛ de ye wa ko silamɛya de kanu bɛ aw la ko silamɛya de ka di aw ye n bɛ aw deli yɛrɛ yɛrɛ de a ye na ɲininkali fɛn fɛn kɛra ni mun bɛ se ka ɲininkali mun jaabi o t'i kana o ɲininkali in jaabi wala ni ɲininkali dɔw kɛ sanfɛ o kɔfɛ tuguni ɲininkali wɛrɛ min bɛ tuguni karamɔgɔ jumɛn bɛ gurupe kɔnɔ walima silamɛ jumɛn bɛ gurupe in kɔnɔ diinɛ kanuba jumɛn bɛ gurupe in kɔnɔ mamadu diinɛ kanuba jumɛn bɛ yan mun bɛ se ka na fatiya kalan yan nɔ arabukan na ka a kɔrɔ fɔ an ɲɛna fana bamanankan na ka tila k'a kalan bamanankan na k'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna bamanankan na ka tila k'a fɔ an ɲɛna ko fatiya mun filɛ nin ye ala de kumakan don walima ala kumakan tɛ dɛ mamadu de kumakan don wala ni mun bɛ se ka o kɛ wala so filɛ a boli kɛnɛ filɛ karamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen folen don o tɛ foli bɛ kulu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ye silamɛ karamɔgɔ aw folen don wa silamɛw yɛrɛ folen don aw bɛɛ lajɛlen folen don aw ka degeli laban don halisa lɛnkisi junior bon nin filɛ haya fila ye ni minnu nana sisan bon kuranɛ suran kɔnɔntɔn na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n y'a capturé pour que a bɛ se ka ye ka ɲa a haya duurunan filɛ nin ye nin ye kuranɛ suran 119 ye o haya 6nan n b'a fɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka u fila kalan nka n bolo kɔni dalen filɛ mun kan nin ye haya 9nan haya 5nan de ye n bolo dalen filɛ ale kan ten ni maa min bɛ se ka ninnu fila dɔ la kelen kalan silamɛw la k'a kalan ka tila k'a kɔrɔ fɔ ɲɛna o tun bɛ diya n ye kosɛbɛ walima k'a kalan gurupu kɔnɔ mɔgɔ ye ka tila k'a kɔrɔ fɔ anw ɲɛna o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ de i b'a kalan arabukan la o kɔfɛ i b'a kalan bamanankan na o kɔfɛ i b'a kɔrɔ yɛrɛ fɔ an ɲɛna bamanankan na wala n bolo dalen filɛ nin mun kan sisan nin ye kuranɛ suran 119 de ye a haya 6nan silamɛ jumɛn bɛ yan karamɔgɔ jumɛn bɛ yan diinɛ kanuba jumɛn bɛ yan gurupu kɔnɔ diba kɛnɛ kan yan ka bɔ k'a fɔ ko nin fila bɛ kuma kelen de wa nin fila bɛ bɔra ala kelen de da wa nin fila bɛ ye tiɲɛ ye haya fɔlɔ mun ni ye n bolo da kan sisan ale ye tiɲɛ ye wa n bolo dalen filɛ mun yɛrɛ kan sisan ko nin fana ye tiɲɛ ye kuranɛ suran 9nan haya 5nan kuranɛ suran 119 o haya 6nan k'a fɔ ko wa ko nin fila bɛ ye tiɲɛ de ye wa a fila bɛ bɔra ala kelen de da wa hakilitigi ni hakilima bɛɛ bɛ nin fila bɛ faamu ni maa kelen bɛ yen mun bɛ se k'o kɛ tiɲɛ fɔ kɛnɛ kan cɛya kɛnɛ kan an bɛ k'aw kɔnɔ karamɔgɔ diinɛ karamɔgɔ fara